Ministiriw ka ladala lajɛ mun kɛra juma tɛmɛnen septembre kalo tile 5 ni y'an ye o kunnafoniw fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ kan. Gouvernement ka kuma lasela ka fɔ la lajɛ in sen fɛ u ye hakili jagabɔ kɛ sariyakisɛ 3 kan n'o bɛ wele projet de décret. 2 o bɔra nafoloko minisiriso yɔrɔ. Tɔ kelen o laɲini kɛra sɛnɛ minisiriso fɛ. A projet de décret fɔlɔ o ye farankan min kan ka na baara min bolo dalen don n'an b'a fɔ ko Seyidi Kuruba a b'a dɔn Mali gouvernement ye hakilina dɔ sɔrɔ a bɛ san damadɔni bɔ n'o hakilina ye mun ye o ye ka se ka baara kɛ baara min b'a to an bɛ se ka ji minɛ Bani n'o ye an ka ji bolisira dɔ ye ani Selenge an bɛ se ka barajiw n'o ye ji minɛ barajiw ye ka se ka o kɛ cogo min na min b'a to an ka sɛnɛ bɛ se ka yiriwa min b'a to an ka sɔrɔ fana bɛ se ka yiriwa sɛnɛ taabolo la. A baaraw daminɛna a mɛnna a baara bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ yɛrɛ ma mais jateminɛ kɛra k'a fɔ i b'a dɔn n'i ye baara kalifa baara ye kalifa mana don baara la maa 2 de b'a kɛ minnu bɛ baara yɛrɛ kɛ ani i bɛ dɔ fana ta mun b'u kɔlɔsi kɛrɛfɛla la n'an b'a fɔ o ma bureau d'étude bureau de surveillance ani bureau de contrôle. Jateminɛ kɛra k'a fɔ olu ka contrat min kun signena o contrat bɛ ban ka sɔrɔ baara bɛ ma ban. O la ministre de l'économie et des finances ye laɲini kɛ gouvernement fɛ k'a fɔ ko ka kalo 4 fara olu ka contrat kan min b'a to baaraw bakuruba bɛ ba yɔrɔ min na olu fana ka se ka sɔrɔ yen ka kɔlɔsili kɛ. Nafoloko minisiri ka laɲini 2nan bɛ tali kɛ an ka taamakow ani yɔrɔw kalali ɲɔgɔn na n'o ye désenclavement ye. Gouvernement ye politique nationale dɔ adapté a ma mɛn kosɛbɛ. O politique nationale n'an b'a fɔ ma politique nationale de transport et des infrastructures de transport et de désenclavement o ye mun ye n'o ye président yɛrɛ ka hakilina ye ka se ka siraw dilan ka pont dilan min b'a to jamana sirako bɛ se ka nɔgɔya. Ne b'a dɔn an ka jamana ka bon donc n'an sera ka siraw dilan jamanaw bɛ don ɲɔgɔn na yɔrɔw bɛ surunya ɲɔgɔn na a bɛ caman bɔ transport musaka la wa fana a bɛ jamana lataa ɲɛ. O de sen fɛ pont bɛ ka dilan Kayo n'o ye Kulukɔrɔ mara ye ani ka goudron caman dilan donc o baaraw fana sen fɛ o contrat kun signera gouvernement ni signera plutôt parce que a b'a la hali bi gouvernement ni entreprise chinoise n'an b'a fɔ ma Covec a signera a musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 36 ni miliyɔn 979. Sira nin kun bɛ lancer tuma min na jateminɛ kɛra Kayo kɛrɛfɛla la forêt classée bɛ yen nɔ sira fan dɔ tun bɛ taa se o forêt classée ma an dun b'a dɔn bi k'a fɔ forêt classée jɔyɔrɔ fana ye fɛn min ye o ye retard dɔɔni don baara ni kɛwale la sabula baara kun kan ka kɛ kalo 30 de kɔnɔ. O la ministre de l'économie et des finances a y'a ɲini gouvernement ma kalo 5 ka se ka fara kan yanni kalo 5 cɛ ni Ala sɔnna ma pont bɛ ban yanni kalo 5 cɛ ni Ala sɔnna ma sira minnu bɛ ka dilan o fana bɛɛ bɛ ban. Laɲini 3nan mun kɛra minisiri Koyita ka fɔ la o bɔra sɛnɛ minisiriso yɔrɔ. An ka sɛnɛ minisiri ale fana ye projet de décret yira min ye direction des ressources humaines o ye direction min yɛrɛ ka baara bɛnnen don baarakɛlaw ladonniko ɲuman na baarakɛlaw ka ɲɛtaa ma baarakɛlaw bɛ se ka kalan cogo min na n'an b'a fɔ dɔrɔn ressources humaines bɛ développer cogo min na donc bɛɛ b'a dɔn a cadre organique bɛ kɛ san 5 n'o dafara a ka kan cadre organique kura ka yira donc ale y'o de yira ni sen fɛ fɛn kura minnu bɛ don a la dɔrɔn o ye k'a fɔ ni cadre organique kɔnɔna na a bɛ ministre de l'agriculture concerné n'o ye sɛnɛ minisiri ye ani bagan marala ko minisiri ani ministre de l'environnement n'o ye yɔrɔ kɔlɔsi baw ka minisiri fana ye donc olu bɛɛ de ka direction des ressources humaines ye kelen mais a bɛ ministre de l'agriculture ka yamaruya de kɔnɔna na donc yɛlɛmali min bɛ don fana n'an b'a fɔ ma yɛlɛmali kura o ye k'a fɔ kɔɔriw dɔw bɛ yen n'o ye inspecteur des finances ye n'o ye inspecteur des impôts ye n'o ye inspecteur de service économique ye olu kɔɔriw sisan nɔ olu bɛ se ka don a cadre organique kɔnɔna na ça veut dire olu bɛ se ka baara kɛ direction des ressources humaines na donc u bɛ se ka kɛ fana jɔyɔrɔw fa n'an b'a fɔ jɔyɔrɔ ma ko division de rémunération et de système d'information minnu bɛ sara kɛ u bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa. A filanan fana ye min ye tuguni k'a fɔ direction des ressources humaines a directeur n'o ye a ɲɛmaaba a n'a dakan k'o fana dayɛlɛ n'an b'a fɔ cadre ma administrateur de l'action sociale olu fana sen bɛna don na sisan parce que o tun t'a la ka kɔrɔ. Yɛlɛmani min fana bɛ don a la tuguni o ye dɔrɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma comptable matière fɔlɔ ɲɛmaa kelen dɔrɔn de tun b'o la a fɔra fana ko nin na ko adjoint dakan ka se ka fara ale fana k'a ka baara la ani fana maa min kan ka baara kɛ a bɛ t'i jɔ maa 60 la sa maa 57 olu de ye jateminɛ kɛ san 2 kɔnɔna na a bɛ dafa 60 la yanni san 3 bɛ nali donc nin ye ɲɛtaa ye
an ka direction des ressources humaines na ministère de l'agriculture la. Sɔn kɛra nin laɲini ninnu bɛɛ ma minisiri ɲɛmaa fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔ. Kumakuncɛ la, gouvernement ka kumalasela datura jamana kunkanko kunnafoni wɛrɛw la, i n'a fɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba ka ɲɔgɔnyeba mun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'an ka jamana tun b'o kɛnɛ kan, ani minisiri ɲɛmaa ka taama Mopti mara kɔnɔna la. Taama mun sen fɛ kalanso caaman dayɛlɛla minnu tun datugulen don san caaman.